मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। अजीज बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है शागिर्दियत के सबूत। शागिर्दियत के सबूत हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8 बाब और उसकी 31 और 32 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। याद रखें, जब किसी को शागिर्द के रूप में देखते हैं तो शागिर्द जो होता है वो हमेशा अपने उस्ताद की नकल करता है और अपने उस्ताद की ताबेदारी करता है, अपने उस्ताद के हुक्मों को बजा लाता है और अपने उस्ताद के जैसे वो कहता है वो शागिर्द जो होता है वो वैसा करने की कोशिश करता है। और हमारे पास चंद एक पॉइंट है जिस पे आज हम बात करेंगे जो साबित करते हैं कि ये हकीकी मानों में शागिर्द है। पहला सबूत जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो खुदा के कलाम पर अमल करना है। याद रखें, हकीकी मानों में खुदा यीशु मसीह का शागिर्द वही है जो कलाम की पैरवी करता है, जो खुदा यीशु मसीह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और खुदा की बातों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। वही हकीकी मानों में खुदा यीशु मसीह का शागिर्द हो सकता है। जैसे कलाम अक़दस में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और जब हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, जब हम गुनाह की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं, बुरी आदतों की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं, तो हमने अपने रबी खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना लाजिम होगा। और ये पहला सबूत है जिससे हम साबित करते हैं कि हम मसीह के पैरवकार हैं। और दूसरा जो सबूत एक शागिर्द ने देना है वो ये है कि वो हकीकी मानों में खुदा यीशु मसीह को प्यार करें। और कलाम अक़दस में लिखा है, जब बहुत सारे लोग खुदा के साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये कलाम हमें सिखाता है, ये गौर तलब बात है कि कलाम ये नहीं कहता कि अगर तुमने मेरी पैरवी करनी है तो अपने घर के अफराद को मेरे अपने दुश्मन बना लो। कलाम ये नहीं फरमाता कि अगर हम मसीह यीशु की पैरवी करते हैं तो घर के तमाम जो बाकी अफराद हैं, जिसमें बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहनें हैं, हम उनको अपना दुश्मन बना लें या अपने आप को अपना दुश्मन बना लें। खुदा यीशु मसीह यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अगर तुमने मेरी पैरवी करनी है तो इन सब से ज़्यादा अजीज़ तुमने मुझे रखना है और मेरे बातों को, मेरे कलाम को अव्वलीन तरजीह देनी है। और एक शागिर्द के लिए लाजम है कि वो अपनी ज़ात से बढ़कर खुदा अपने मनाजी खुदा की इज़्ज़त करे और खुदा अपने खुदा के
احکام کو اور اسے اول درجہ دے۔ تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بلاوے کی وجہ سے دکھوں کو برداشت کرنا۔ کلام اقدس میں سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، رومی حکومت میں ایک قانون تھا کہ جب وہ مجرموں کو سزا دیتے، کڑی سے کڑی سزا دیتے، تو انہیں صلیب پر لٹکا دیا جاتا۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی یہ فرمایا، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے، یعنی کہ یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم نے شاگردیت کو اختیار کرنا ہے، حقیقی شاگرد بننا ہے، تو میری خاطر تمہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ موت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم خداوند یسوع المسیح کے نام سے پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، ڈبکی لیتے ہیں، غوطہ لیتے ہیں، تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب مسیح یسوع کے شاگرد بن گئے ہیں، اور انجیل کی خاطر ہم ہر قسم کے دکھ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اور اس بات کا بپتسمہ کے دوران اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ایک ماں جس کا نام سلومی تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یعقوب تھا اور ایک کا نام یوحنا تھا۔ ماں اپنے لختے جگروں کو لے کر خداوند یسوع المسیح کے پاس آئی۔ وہ یسوع المسیح کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، اے ربی، اے استاد، میں چاہتی ہوں میرے بیٹے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک تیری دائیں طرف اور دوسرا تیری بائیں طرف کھڑا ہو۔ تو یسوع المسیح نے اس عورت سے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ تو کیا مانگتی ہے؟ کیا جو پیالہ میں پینے والا ہوں یہ پئیں گے، یا جو بپتسمہ میں لینے والا ہوں کیا یہ وہ لیں گے؟ تو شاگردوں نے دونوں نے کہا، ہم ان دکھوں کو، اس پیالے کو پینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یسوع المسیح نے کہا کہ گو تم اس پیالے کو پینے کے لیے تیار ہو، اس بپتسمے کو لینے کے لیے تیار ہو، لیکن میری بائیں اور دائیں اور بائیں طرف کھڑا کرنا خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اب جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ بپتسمہ کی بات کر رہے ہیں، دکھوں کا بپتسمہ، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو یسوع المسیح کی پیروی کرے گا وہ ان دکھوں کو گہرے طور پہ ان دکھوں کو برداشت کرے گا۔ اگر کوئی شخص مسیح یسوع کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ مجھے اس بپتسمہ میں سے بھی گزرنا ہے، جو دکھوں کا بپتسمہ ہے، جو مسیح کے لیے ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اور چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد کو پھلدار ہونا چاہیے۔ اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع المسیح کا شاگرد ہونے کے ناطے ہمیں پھلدار ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے، خدا کے حکموں کی بجاآوری کرتے ہوئے، اور دوسروں سے محبت کرتے ہوئے، اور دعا میں قائم ہوتے ہوئے، اور روٹی توڑنے میں اور رفاقت رکھنے میں، تعلیم پانے میں ہمیں مشغول رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام اقدس میں میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا اور کہا، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔
तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। कलाम खुदा हमें वाज़ेह तौर पे बयान करता है, सिखाता है कि एक शागिर्द होने के नाते हमारे अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। नंबर 1, हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले ठहरे, तब हम शागिर्द बन सकते हैं। नंबर 2, हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तमाम रिश्तों से बढ़कर यीशु मसीह को प्यार करने की जरूरत है, तब हम हकीकी शागिर्द बन सकते हैं। नंबर 3, हमें अपने बुलावे की वजह से दुखों में से अगर गुजरते हैं, अपनी सलीब उठाते हैं, तब हम हकीकी मानों में मसीह के शागिर्द बनते हैं। हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत हो और हम मसीह के लिए प्यार बांटे, हम दूसरों के लिए दुआ करें, हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें और हम कलाम की पैरवी करते हुए एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और हम खूब खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।